Belai hambai norok no tabuk edisio ti pramothani ungoi je CM Runiel Deborma jeta mani angkai sajago tabuk young stage ni bisingo bokha bo fresh bo boyos komphane bo duibar elected ungjak ageo bo EM tongkha o EM ni experience diye bo CM ungkha kaham itu bini bufa bo master tongmani ani ang bai kurung jang na agebo chung IPF ti khlai puru Runel no ang youth IPF ni assistant general secretary ro songjak apruto ang to main সংগঠন ni ang bo assistant general secretary borka youth ni ga os phaichingo hungkai borok Runel ekjon political train borok IPF ti ni simi again simi bo khlai family hingkai politically bo immediate hindai meya family goto bagu bo bin bufa ge tu case khlai family TUJS by clay TUKS clay family dig dia bo political family hingkai bo again isi bo IPF ti khlai peka edisi bo ekbar EM kha o EM ni experience by bo tabuk CM kha bo kaham khlai good governance di mana ni na ang mansu edisio je edisio di promotion edisio originally ang cheroi na yakho kintu je dino ti pramothani MDC rok support nawo odino no naimang khamo karon election bu to pass thene bagai je mane ungkha কিন্তু কাউন্সিল ভবন তো পবিত্র কাউন্সিল যতনা হাবই একলগে সপন না হাকে চাখামু তান বাগে বয়কট খাইকা আবো আং চেরই নাই যাইয়াখো কিন্তু মিয়াং হিংকাই তো রুনিয়েল যাতে সিএম আনি আগে নিছিমি আনি বন্ধুনি বসালাবা আগে নিছিমি আইপিএফ টি খাই ভাই টিএসএফ খাই ভাই মানে বা চারাই ফানো চিনি লগে লগে তঙ্গ আনি বসানি সমান ফানো হিংকাই বয়ানো ফুন খাইও বখাই তং Uncle kaham kurung deh nai CM mani tain dino hingkai norok ba chini guardian noni to yagromini sung to politics phaima ba tamo phun bai phano congratulation di ham bai phan di ta hingkai he ang phainani hin tongo ang phun bai ria ang mini chamber of phaiai ang phainai hingkai nungbo dino tongno kai miau kai ektawo bo appointment dikha ang pura data dago thangsaika যেহেতু CM no simi ang bono hambai dikhaba aro Bhabaranjan chairman যেহেতু chung MDC ex MDC ro kai chairman ni andar no bono bobe malai phaika CM bai malai phaika borom gonang chini EM education siki jomatia experience senior IS officer ang bor bai khoroktam bai no malai phaika reason to abu kotor asu analysis ang klaina thangya karan public boot dikha ti pramotha mangkha public boot dilia ti pramot BJP rok manlia kintu manna ni bagai heke public ni upore depend kai aboni bising onek samay ang nukha public sini borok edisi ni je tongnai rok sada sida borok rok mane deep rooted bujinan thangya saka saka wo BJP bai ti pramathani netarok mil tongphano tolani level ro management chini borok rok ungya abon bagano bujina bo chini borok asu buji sugya jemon ang kaisa footage jonnung mani je chini tribal welfare minister abo anarasho jodi rikhangkai kit khlai abo BJP পদফলক klainai mani sada sida borok ba 5 বছর ti pramathha bai chung satok jakha edisiwo BJP প্রশাসন তো না বাগাই দেবা বাক্সা যেহেতু চিনি পদক্ষমসে ফাইনাই হিংগাবা আনার সমাংবার রিবাইখা আওবদে ফ্যাক্টরংখা আঙাবো বুঝিয়াতা গায় অনেক সময় সেন্টিমেন্ট কক সাবো নরক ন রাসা বিসি নরক সানফানো নংনি বানথাই নংনি সুইথাই নংনি কক ন মানগলা খিং সামারক আবরক ন বখা বিসিং তনিখা গায় চাখামং কব বুখুন বাই সায়াবই কারণ আগে সিপিএম ni amala seri tang gai tabuk dioni tam age khai CPM ra খুব কেয়ারফুলি নরক যেসবে পানে সুইদি কিন্তু আপনি ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট কোনো সুইজা করি ও জায়গাও আগে আগে হাই টঙা থং নাই কাছে সুইরি বং খামলে কারণ ইউনিভার্সিটি ও
ও যে শিশু বিহার স্কুল নি হাই বাংলা ভার্সন বাইবো কুয়েশন খাইयो इंग्लिश भार्सन बायबो क्वेश्चन खायो नंगदि माने जेसे बाय फनो दि ठीक अंति हाय ताबु यूनिवर्सिटी ओ कबरक सब्जेक्ट खाय चलि दं किंतु 1 निसिमी 12 पर्यंत अंति खायनो तंथं हिजे साजाव आबो बुजि रिनाय रक एप्रुवल खायनाय रक न बुजि रिनाय रक बुजि रिनाय रंगले देबांखा आवन बागै किसा कारण चुंगतो जाय फांजिन चिमिसे क्लास 6 निसिमी स्क्रिप्ट न तुयै क्लास 6 निसिमी कानमुं सुमुं तुयै आगे चराय निसिमी चिनि सामुं नुमुं तुयै जों फाइमाबा कारण आबो मुये जानाय चाखुइ जानाय गुन्दक जानाय जिना बादने ओ आफाय खायफे माने आबो अनेक बरक नि बुथैया हाबजाक बाक्सा बुजियो बाक्सा बुजिया जे सीपीएम खाय तंनायनि परिबारनि बरक जे बीजेपी फाइनाय सीपीएम खाय तंनायनि बरक जे तिप्रा मथा फाइनाय बरक अ स्क्रिप्ट नि दुख अ रिगनाय कानय कॉलेज स्कूल थांमानि दुख नुं स्कूल कॉलेज को फाइका हांकाय रिगनाय कान फायकाय नुं क्लास मा हाबयाय हि तंमानि इनकाय तान बागै नुं क बरक साहिनाय जों कॉलेज रगो बेंगाय जांमानि अ बै भाई बरक बेंगाय जायाना इनकाय दे तिप्रासा बेनमा बाहाय मनामु नि सागो हिंजामा र बाक्सा हिंजा गियाना काय अ बरक जे बरक हिंजा गिया खाओ खा खामा करि जे बरक हिंजांनाय बे खाओ खा खामा तंनो आवन बागै न ताबु उजुन तुइ खाय बेहक्लाय चलनानि आबो जरा तुइ खाय थाना नांनाय आसु क्राक माने साया बेलदुं खाय चावनो हाय मा तंगा कैंडिडेट तो पार्टी जेरिमाने ब चुलचरा विश्लेषण खायनो दिउ पार्टी नि थाने जे बरक कैंडिडेट काहाम हिंजा फनो पब्लिक थाने हम या फनो नता যেমন রাজনীতিকে সমুদ্র হাহায় সমুদ্র যত তুইমা তুইসা গঙ্গানে তুইনো সমুদ্র থাঙ্গো রাজনীতি প্ল্যাটফর্ম অমতুই হাহায় যত বরক ন রাজনীতি ওকে ফিট বগুন্ডা ফানংথং বলং বরক ফানংথং বজেস ফানংথং আগে দাবি জৈসং বলঙ্গ তংফ্রুকাই উগ্রপন্থী টিএনমি হিনজাগো যখন ফাইকা উকলক বসকাং এসকট দিয়েছে টিআরপিসি নি চেয়ারম্যান মারে বলে তাও বলে চিনি তাকুক অমথাইন এমডিসিস নাম কাবলে চিনি তাকুক অমথাইন সরকার ন থানান চিনি পিজিরি বলে আন দাত এসে এমএলএ মন্ত্রী ফানং মানো ইনকাই আবো যত সিটিটি দं কারণ বরব ই দেশনি নাগরিক ককাই হাইছে आं गिला जागाबो साका दिल्ली रगबो आं अनेक सेमिनार साननानै चेष्टा खालायखो साका जेकुनु बरक सिलाय तुयै बलंनि बरक उङो हनो बरक बलंग तंगिया बखासे बलं बरकनि नगनु तंग बरक किन्तु बलं बरक उङो हनो थ हार्डलि मायुं मसा हिनाय 4-500 ना 1000 ना बरक न कंट्रोल खालायनाय बागे हाजार सीआरपी बीएसएफ आसाम राइफल एमपीएसएफ रहो किन्तु आं मन्टेक सिंह आलुवालिया न आं दिल्लीओ आं दा अगुर चिनि पाताल कन्या जों आईपीएफ तिनि जों थांसुं काप्रो आं न सावो जे बरक बलंनि बरक उंगो मिलिटेंट्स एंटी सोशल एलिमेंट उग्रवादी उंगो बरक नरक सालसबो सुसुंका नरक तानि बागै कलम खितारै सिलाय दम होनाय सुसुंका नरक तानि बलं बरक उंखा तानि उग्रवादी उंखा तानि मिलिटेंट्स उंखा तानि एंटी सोशल उंखा नरक कारण तामो हि सुसुंका बा सुंया नरक सुंदि हि साका गाबोन बागै न बरक रमनि सिकक न नुं ब सिकक न बतानि बागै सिकक उखा आबो सिना नांनाय ब आचाय फ्रेन्सिमि सिकक याबले आचाय फ्रेन्सिमि ब सिले रम फायाबले निचे बिनि रिजन तंना कारण तंना अ रिजन खै सुंया बन बुथाना बागै से दल फायो बिनि प्रॉब्लम न सॉल्व खायनो बागै बरक नि मेंटालिटी करि इने आं आफ्रु साइ फाइजार आउन बागै न why they hold gun instead of the pen why they threw the pen go and ask them ya brono saka sungdi borok no obungka chini borok je condition tango borok no sungnani raji kuri chini borok hamya se hino botani bage hamya ungka aboni karon se rutum laina nai abo to je rinai rok ba जे सान पाइनाराव बरबा एग्रीमेंट खालायनो फायका जे तिप्रामा थानो सबायनानि हिनाय बरक कुलिनो तुबुय बरकनो केबेल खालायनानि हिन्ने वानसुको साइमिया आनि मते खाय अजुक्तिबो खालायजागिया तान बाय खालायजागिया बरक 5 बছर तुइ बीजेपी नि बरकनो सातका
Tipramotha ni je MDC rok ge Tipramotha ungoi borok BJP no satok khangkai o election ni candidate iman din se phayangkai BJP supporter borok na buddiya ge Tipramotha ni borok bogwan suka tama o 5 bosor ke nung sika mu kusubui chai klangtha ka cheni Tipramotha no bubagra no sungboriya hine borok both side ni bud malia tai phano onek chesta khlai kaham bud mangkha cheni hala hala ashram barini cheni daananta kintu oro hungkai ang tabu candidate rinai ni jaga tong hangkai angka hai hi sakamung nung phaidi phaika sung nana grohon khlainai kintu tabu cheni manaiti patal konnani je TRPC ni chairman age da Vijay Rangkol chairman nung mane 1988 o chairman no nung Ananta Devan ma vice president 10 minute mani nung chairman na sedi patal konna kurikha bin tenure paikha himpon sade da Rampodo Jamatia chini tabu borom munang speaker unkha ST corporation chairman और वो सौदागर कॉलेज ना दी हिम्फा सके चाहम बच्चेनी ट्राइबल वेलफेयर नि मंत्री नि दफ्तर चिनी बरम गना किशोर बर्मन आगे तंगथामानी और वो ने पूर्वासाव और फने चेयरमैन ना दी ही साइ चाहम बे फाइके ने कैंडिडेट दी है काय बरक तिप्रामथा नि समर्थक नि बुट बुमालिया बरक तिप्रामथा बे रिजेक्ट खाइजाखा बीजेपी नि बरक बाय बा खा खामजाक बा आगे नि सिमी सातो रिजेक्ट नै बहुत साइड रिजेक्ट मान बागे आवना आं सावो 26टा सीटों से कॉन्टेस्ट खालायसे 28टा सीटों याहाय ने आं आफ्रोनो साका गा आबन बागै जेरिनाय दक इंटरनेल बंगनि जुक्ति पॉलिसी तंगना ओ जागाव आं कोन कक साना नाया कारण कुसुक तंगनाय दक जे आशीर्वाद दि माने जे डिसिसन ना माने आबनो आंले बखरगो पाते नाव लाभ नि खति मांसे ताबुक जे बरक रक हाल हाले आश्रम बारि बाय अम पिओ बुट बुसाना हिनाय बीजेपी नि गिला बरक तंग चेष्टा खलका रां पैसा टाइम मनी एनर्जी खरच खलका बरक न दियावय तै कैसा कि प्रमथानि बरक न तुबि बुसानि खांकाय आबो मानलिया माहाय 2028 नि असेंबली इलेक्शन बदं न बाक्सा बीजेपी नि एमएलए फाइटो उंतंग ताबो कै फैया ठीक नॉमिनेशन नि माने दिन आबनि सिगां दिन फायय ओ 28टा सीट नि बिसिंग 20टा एसटी सीट नि बिसिंग तिप्रामथा खाइ तंगनाय एमएलए रंग न तासा सीट देखाय पहिले नि सेमि बर रक बीजेपी खाइ तंगनाय बर बंजितंग सनाय 28 नि 26 नि हाय अफ्रु हंकाय अफ्रुब ओ सीट बीजेपी बसा फाना फेलुं थांसावनाय हायदों न साइमिया आबो कुसुक साका तंगनाय न पूरा डिसिजन गावन बागैनो इ एक्सपीरियंस न तुयै फाइनाय 2028-29 जे इलेक्शन उंना हंकाय आबनो वान सुगरि खांकाय बीजेपी नि फल हामियांगला किंतु बरक ताबुक जतन क्वेश्चन आं बीजेपी तंगति फानो बीजेपी नि समर्थक रंगन आं बसकांगो तुयै आं बुट दिनानि आंदोलन खाइमिया तिप्रामथानि बरक बा सीपीएम कांग्रेस नि बरक सुनो सुप्रागनाय सुनो पुलनाय बनो से बुट मारिओ हंकाय दल से बनो दिखांकाय लगे लगे मा थांगाबले बसाकाय थांका बखाथाया अबतिरक मन आं नुखा आं साइमिया आं अमतिखलाय बीजेपी नि मीटिंग जेनि बराम गनां बलां बेदेनि मंत्री थां मीटिंग खाइमो आं नुगिया गाय नरखाय मीडिया रे बनो थां सालजामां सुनिया खबले बिनि रिप्लाई रे आं नुगिया ब तिप्रामथानि बीजेपी नि अलायंस अंगय ब आश्रम बारिनि एमएलए अंगय बलां बेदेनि मंत्री आं असुनुसियो आबो एडीसी इलेक्शन नंनि बागै केबें तंगजाखना किंतु त्रिपुरा बागै समी एज ए होल इंडिया वो जे एसआईआर चालू उंना तंगमानि आबो उंना नांगो उंथं गे त्रिपुरा नि कॉन्टेक्स्ट उनकै जागाव नरक सुंकाबा आरोबो इलीगल इमाइग्रेंट बांखा अनधिकार प्रवेशकारी रक बांखा इ हानि बरक खसखा इ हानि बरक सांविधानिक सोशियो कल्चर इकोनॉमिक पॉलिटिक्स जत फाइसें वंचित उनका बरनो बासिरेना नांनाय हिने इंडिया गवर्नमेंट डिसीजन नाका आबो एकदम पवित्र डिसीजन आबो कथार वानसुक बुं गा अ जागाव थुरुकसाबो फातानि फाइनाय दङ वानसाय हिन्नु फातानि फाइनाय दङ इभेन देबरमाबो तंना ततं एकाय चाकमाबो दङ त्रिपुराबो दङ बुकुंबाराबो दङ बुकुं कलकबो दङ बिहारनि बरकबो दङ अरबो जेनि
secretariat building gana thana ganda borok nok bo tangya nok jupri khlai tongo musuk puchi tongo borok tripura bo bud dibo unko bu thango bihar bo bud dibo jodio borok illegal immigrant ja deso kaisani hai phano I hani tom samung rongno abo khosari gai I hano I oroni borok rok poilen chimi tongne rongno kisa disturb khlai tong mahima tongle as a whole phaisin gai desoni tutui jungjal khlai tongnai fatar hani phai jungjal khlai tongnai I oboni bising tine sarai khlai ma hakai jong hawo tong tutu ha kuri nogo tong tutu nok kuri jetong tong mani abo khosawan haima tong fatani phainai no bomuye desa dailo desa abo espar uspar unglai khangkai bo abo chanai যেমন ওয়েস্ট বেঙ্গল যেমন আসাম মাহাই বিজেপি সরকার ফাইয়াকে বা বর্ডার সে তার রাই তার খুলগই বাহার লাইছে থামা নগলে নিশ্চয় ব ই হানি বড় ইংনে থামলে ই হানি বড় গিয়া আবো খাইনা নাঙ্গো আগেও আনি দাবরা প্রধান ভ্রুব বসাকা সিপিএম नि প্রধান আনি দাবরা যে সিপিএম খাইনাই ফাটানি ফাইনাই বড় রং হংকাই বংনাখাই নারখা যে সিপিএম খাইয়া ফাটানি বড় নাখাই বড় খাই রহকা tabuk bade hai gung tong no fatani ke phaika kintu BJP ni jandaram tongha bonakhai rohya hai de ung no hai tang thong bo CPM ya ba BJP Tripura motha jese pan khlai tong tong fatani phai oro chini cha thai nung thai tong thai jungjal khlai tong nai no borong no bongni nogo kipli rohdi abone SIR rong na ble ke rohya hanga abo gothia o abo o decision meaningless আরো খাইকে আরব খাইনা নাংনাই পশ্চিমবঙ্গ বাই ত্রিপুরা রাজ্য বা প্রদেশ আবার ভারতবর্ষনি পার্ট গা আরো খাইয়া আরো খাইকা এসআইআর চালু আরো খাইলি হাঙ্কাই ও আরনি বড় নখা মথাংনা নাইও ও এসআইআর नि রুল খাইনাই রক ত্রিপুরানি বড় নখা বুথারনা নাইও ও রুল খাইনাই রক হিমাহিং সিনেবলে আউন বাগে না ও প্রদেশ চালেও কা ই প্রদেশ বংনা নাইও ও হাস্তেও চালেও হংকাই ই হাস্তেও চালেও না নাগো হিংগাইছে আইনি মকল যতন সমান নাই গে আইনি মকল আমতি উংয়া হাঙ্কাই মকল কলসা মুথুবজাক ত্রিপুরা नि বাগে খাই বনেখা মকল কলসা ফিয়কজাক আভাই হিনাই যে ওয়ানসুং নাইতা সিএম যে সামানি আব সিএম নি থাংসুং দিল আব সিএম नि কক সামানি চাবো চায়া ও সানানি আব অধিকার আনি করি আসুগো আং সগিয়াখো হিংগাই Roman script nangya Devanagari ni nango hinai kaisa BJP party ni high level committee ni hinai abo kaisa ungko jak tongo decision na jak tongo aro ani signature bo tongo kintu kono meeting mo phano chung Devanagari no samarthon khlayo oro soiri di hinai print out khlayo kagos rigo soiri mane ankri karon je kono meeting mo phano decision na bayoy soiri di oro hinai kono sajagya gila meeting go chung meeting khlaya kok sawo o kok samani jagao chung o resolution ba chini o registration tong aro soi maro o soi no diwoi aro tabuk to computer rok bai khlaiman bele abar khlai aro thabai rikha ang tabuk go sawo nongni channel li bising tui o abo je khlainai rok aro daw tulni signature borok botongna o aro ang srai o points narok sungka ba kahamkha Sanjay Jamatia approve president Janajati Morchani. Bobo Soidi Makri or high level committee or print Klaizago. Kunu meeting upon a print Klaizago, he Soidi the Makuri. Decision Nazago se Soidio. Kintu all point Tongmani decision no Kunu Dinsung Soy Maria Abozokona ano TSFD John Deborma Ana Sahaka Robo Horka Aprang Sanjay Jamatia phone clacker of the clay Soidi Makuri Ata General Secretary Chini Kartik D. Jamatia, Kartik Dorje Jamatia, Advocate, Botabuk Chini, APP, Assistant Public Prosecutor, Bono Bobo General Secretary, Angu General Secretary. Kintu Orokai Secretary Hijak. Ang BJP ni Kunu Janajati Morchani Secretary Kuriko. Kintu An Kintu Abos Aningono, or General de Abu Huzak Saimia. Gay Bobo Sawa, Sunkunudin Amtik Lai, Soy Rimani Kuri. Aro Diba Chandra Rangkhol ni bo soi tong bo afro Congress tong puru narok sungoi di Diba Chandra Rangkhol na bo amti soi mamari khai na bo ko tham tong ko
Tini Sanjay Jama tini usungai di ompiu tongo. Kartik Dorjo oro aboy nogorno ani nogana tongo. Sungni borok na. Angkok sama haine borok sanai. Abo jekono relationship soy diman jaga o abo na thepai rikna hai matango. Abo ang ব্যক্তিগত bakai ang blackmail khaijang hai matango. O je memorandum final print out khaina rogbai. Abo bagina ang abo bipokhe ang kono din saya Roman script by kok borok suinan musungo ang. Suinan musungo porinang musungo. Ang poribo tongo suibo tongo. Kintu ani bodol BJP naya kai BJP ni kok khana ang matong. Ang party ni urde kurei. Awan bagino ang ব্যক্তিগত nayo phano party naya ni bagai party ni laino ang masalu. Ahe hinai nong Roman script nam bai kok borok suinan musunga hinai ang ni oro tonglia thangka himbo thangmaya ble. Potle kaisa chung decision nai meya. Obti hai ang hai borok taibo tong na hai matongo. Itu ani kai ani bodol naya awan bagai ang narayung tong. Ang oro signature Maria Roman script ni against to ang mama saya ngon narab gila footage sungkhna ok asu kabang ma kok saman jaga kaisa signature by de dofa no reject khlaina hai sara dunia ni sao tabuk Diba Chandra Rangkhol sungdi je Diba Chandra Rangkhol by Harinath Deborma 1982 je pro 23 August ungna most probably je parliament Indira Gandhi ADC apruto 7 schedule approve khlai purwo Harinath Deborma by Diba Chandra Rangkhol tongo. Roman script by kok borok mas hinai hina andolon krai Diba Chandra Rangkhol. Barak thuyako thang tongko bong thani thang sungoi di karon abu itihas Diba Chandra Rangkhol by Harinath Deborma parliament ni gallery o odino asukja signature jedino approval ungo parliament tai kuno Tripura rajya ni borok kuri bong thang sungoi ni borok ko thang tongko. Ahoni bagai na kaisa suyoi karon onek সময় nugo ang Roman script by sung kok borok suya Devanagari by no suinai hinai je borok rok diliwo Modi jeni sani Amit Shah jeni tadi de memorandum dinai o borok rok Roman script by no memorandum du ab Devanagari by diable je borok rok diliwo memorandum dinai Sung Devanagari by no ko borok no suina musungo sana musungo porina musungo hi je sanai dog borok office klaimani mantri klaimani bongni kagos potro sipru Roman script by bangse suyo ngabo borok thangka ba bokai suinai angkai suimiya bini busabuti kai porinai angkai poramaya bokai siki tongnai angkai ungmaya bini busakai develop nai angkai ungmaya anglaika badbaki ani tai bad baki tola tongnai dofarok gaija thong himanda abo abang saimia abo kujugo tongnai siwo bodol chalok nai kujug tongsa ani ke sap sap angkuno biridita khlaya ani bodol naya ang bodol bai tongo o bodol naya ngita naya haino hi hinjago karon nung nini bodol naya nung khai nai tongkai aro yakai phaisiri hinkai rajniti su mantro hinai khukti musiri mahaya Sir, nang ngo memorandum WhatsApp ti rohonai tin rohran abo to je memorandum india aro final dia list tongo je memorandum submit khlainai sabo submit klai ka aro tini head tongo o head ni bomuro nonnorok nogan naigi abo an dhani to rohoka an mobile tongo tini John Deborma no ungkodi gila borok bukuk bai sable an kun din memorandum rima kori amti soi rima kori oloke RTI khlai na hawai gila salema rok bo tongbole hane ADC election abono hot list rok klai kha gai angkai hino norok sumoi dedi da sanjay no jeni Kartik no sung amti khlai soi rok maria gai u registration no register jokhon meeting soi diwo o soi rok no khlaimam le no ne AITA rok himle tabo au bai de khlai ka kintu angkai jodi khlai to hangkai o abono o kagos tong office nahai sisik di gai ang tapon nahai sisik mano to ang kesana nangya bono bo already saklai kha transparency ungnai jotono sungoi salaino sung khlainai je rang ADCO rang kurino je rang tongma be phano karon abono sung kaham klai chalok nai hini bo promise klai ka ang bini promise no hambai dio hamari dibo ngede jungjal jodi nghakai arwo Ronald Deborma je kok samani buram gunang CM je kok samani
bo bahiklai salok naigra na hinoi kebo hiyawai bi bo borok bule na bubagra bo borok bule na bubagari bo matayable bubagra sini CM bo sini honorable CM Dr. Manik Sahab bo borok bule Modi jini bo mistake tong bule misane kaisa kuisu tong nai nong 51% kaham klai tongka only 49% is wrong guys kaham na mahin guys kaham klai tongman na hanya hini sanani o attitude ba o once man le saya kam kaham klai mani abule kaham hi sanani kai abukai nong sahas kuri bela huijak ko mungno huidi sajaknai ko mungno sadi ma ka ulta sing tong huijak ko mungno kai saka sajaknai ko mungno ko huika ami kai bodol bejuango nge tabuk hen kai every leader ang Ronial Debor mane CM na abune sanama sango you take decision na di neta khai bo decision na nesa nang because you are the leader you have to take decision wrong or right you have to take decision if it is right if it is wrong we'll sit again to rectify it no wrong no rectified klai nai mayong yabru ise kasleo hongkai borok yakong yang kasle to ne heda kasle nai abono saya klai ka hongkai o ani salia nakar sidi suridi buini buskango nakar sanna ni bukhangkai nungje matai mani manno suridi Ronaldo kaito no manu jisu no manu o ani obos salia hine back kladi rectified kladi nini okorano sawi phana bubagrano sawai jini da jogadish sawai anda robindrana sawai jini bufani saman chati mus phunungoi chuno lama toinai bijerang khol thangsogini obani salia angtai hai klelia financial hai ngai nung bul khaka pul sikar khne nung ta problem tongba are nung thui thayam le ang mistake khlaika anana karde angtai financial klelia paikha tar mane nung chaya khlaifano he ang saya khus khlaya buise map masan pane ngai abo upright things bring down nung je pro kung sukha odina nung yapri kasle ka hima hai umano hai matauta beni kok samambai beni je body language nai mani bo joto bai sawoi khlainani henkai it's okay dorkar nangkai BJP khlainai no phano bikas no phano bo jodi amti mistake ngkhable tam khlaima sahankai bikas borok kaham bo saya sagla jeni CM no phane sabai kankai jeni oroni finance minister no phane sabai kankai aso asungka abongka kai karon bor प्रशासन bobo siar asugo kaun bagai no hamyang lak ani bono hamari tongnai आशीर्वाद bini sago tongnai Tripura rajyo BJP phayoi onek develop khlaika o develop khlai phano constitutional একটা solution pok thai no riangoi de bahai to basai jema baksa to mangya aro jeni airport mangkha abu jeni laibo mani kok jeni riang takuk songna mizoram hamani borona settlement dikha abu kaisa ta laibo ma kisini borok rokno ini mukumu hukumuni mari risa rignai abhai rokno age manik sarkar risa se kangare khitar sidigero Modi je song emon baibo promote leka Tripura ni abo jeni thanai ex CM Biplop Kumar Dev salai no promote khlekable abuni CM na salai no onek borok no Bharat Ratna re tamori khamong abhai di bole 7-8 jon no dikhable chini borok no kaisa kono bat kori kha BPL অন্তর্দে অন্নপূর্ণাকে নগরক দেবে খেলে যে সরকারি সুযোগ সুবিধা যে প্রকল্প মাংখা আবো অনেক কিছু মাংখা CPM ni amalo hongkai no kaisa mana kai juta samsugo kampli samsugo nini onko khlai puno sakri phuru phano bodol ni borok khai mangkha bodol ni borok ya khai mai yang taman abo transparency tubkha abo Dr. Manik Saha ni pokkhe na সম্ভব বিপ্লব বরম গুনাং বিপ্লব দেবজিনি বাগানে সম্ভব abo BJP ni bagani সম্ভব inkai ahai khlaiyai nini thanai CPM ni amalo 10,323 je jungjal klaima hai amti jungjal ta klai sitong inena aphai klai transparency maintain tongmani angnobo ingai ni jagao Tripura accord phana hindi ADC direct funding system phana hindi land right phana hindi banini kok borok ni metal no phana hindi
বা এডিসি ni ha no khosori oi non edisis na mani o metan no phan hindi বা ট্রেজারি দুইটা খাইমিয়া ট্রেজারি খাইদে হাকা অটোমেটিক্যালি আবো আলাদা রাজ্য হাইনো উংথাঙ্গা গনে ট্রেজারি আলাদা খাইয়া হিমান ফানো হিন্দি বা নিনিও এডিসিডি থানে কোনো হোম পাওয়ার করে আবরিয়া হিমা ফানো হিন্দি কিন্তু বিভিন্ন জিনিস যে রিউ টক মানে আবো বাহে ক্লাই খাইয়া খাইনানি খাইয়া রুলস রেগুলেশন আইন বসুজতি এডিসিডি থানে পারমিট রিয়া আবো তো উত্তর পূর্বাঞ্চল 10টা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল টক মানে আবো প্যারালাল ভাবে ত্লাংনানি হিনি দেবা আহাই বা দিল্লি ni গরক আসুক টংখা বা হাই দেবা উংখা যে এডিসিও বিজেপি সে আসুক নি বাইয়া কো হংকায় অরনি ত্রিপুরা সরক সে আনি কখনে গা আনি পার্টি খানে লাইন ফাইয়া হংকায় তংরা চং রিয়া হিন্দে বা টংখা কিন্তু বুরুলেনো ni এনসি হিল ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল দগ যে মানমানি অরমাইয়া যে আরো নি সুযোগ সুবিধা মানে অরমাইয়া হেকাই আবনি বিসিমতি হেকাই তার তাবুক যত জায়গাওনো जों ইউনিফর্ম ডেভেলপমেন্ট খাইনান হেকাই নিনি অর বিজেপি সমর্থক টংথং টংয়াথং বিজেপি নি প্রশাসন টংথং টংয়াথং বিজেপি নি এমডিসি বাংথং বায়াথং এজ এ হোল নর্থ ইস্ট না जों ইউনিফর্ম ডেভেলপ খাইনানি এডিসি ডেভেলপ খাইয়া হেকাই ট্রাইবেল জনজাতি ডেভেলপ ইয়া ইনাই খালাইকা হেকাই খাইনান উচিত কিন্তু হাই দেবং টংখা এডিসি ডেভেলপ খাইয়া হেকাই ত্রিপুরা ট্রাইবেল রক ডেভেলপ নাই জনজাতি ডেভেলপ নাই বন ডেভেলপ খাইয়া হিন্ত কোন দিন ওয়ানসুগিয়া দিল্লি যে আসুক টংরাম গা আবন বাগাইন মিনিবো কাইসা পলিটিক্যাল বেনিফিট দে টংনা নাকি মেন পাওয়ার বেনিফিট দে টংনা নং বিনি কখাই খানায়া বিন থানি মাননা মুসু আনকে বিদে জলেও আনি নক ni মাইরং ত্লাঙ্গইছে নং মাইতো বক্স জানি অরেও দেব খেলা দং টংনা आं साइमे आउन बागैनो रिनाय बाय साननायनि बखामिलि खांगाय आबो अनेक किसुमनि मानो नुं हामजां मानि बरक हंगाय नुं मुसुगुसा हिंजाफान जलिया नाइसलेबानो बरक खायता माबो मुसुखाय हिंपानसे जलजाव ता आउन बागैनो बरकनि सानमानि रिमानि बरकनि कयमानि सानमानि वे ऑफ सिस्टम अप्रोचिंग आबोनि ऊपर जे डिपेंड खायका रिनाय बो सब समय सुपरियर साननाय बो सब समय इनफेरियर खसक ओके आबोनि ऊपर जे डिपेंड खायका फाइनेंस सालसे सिसने